سلام سلام كبرات تخاتلت ليلو تي بخمي صنيحكم تمليسنا مزيناكم علنا يا ابز ناي ኤርትራውያን ጉዳይ ሲ ክልተ ዕቡዳት ኣለውና ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ማለት ሲ ኣብቲ ከም ኤርትራውያን ንኾዶ ዘለና መድረኽ ክልተ ዕቡዳት ኣለዉ እቲ ሓደ ዕቡድ ኣብ ደንበ ፍትሒ ኮይኑ ብብርኩታ ዝበሃል ወይ ከዓ ብብርኩታ ዝበሃል ኒክኔም ዝፍለጥ ኣብ ቲክቶክ እዩ እቲ ሓደ ዕቡድ ከዓ ኣብ ደንበ ህግደፍ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ጥፋኣት ጉጅለ ኮይኑ ስቑኢሉ በቃ ዝመጾ ንቕድምኡ ስቑኢሉ ዝህተፍትፍ በቲ ሓደ መልእኽቲ ናይ ህግደፍ በቲ ሓደ ከዓ በቃ ስቑኢሉ ዓወን ውን ዝብል ከዓ ሳዋ ሽኮር ዝበሃል ኣሎ እዚኦም ክልቲኦም ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ዘለና ኩነታት ክልቲኦም በቃ ሰብኣውነት የብሎም ናይ ሰብ ባህሪ የብሎም አደኖ እንስሳታት ክትብል ዝኾነ መግለጽ ዘይትረኽበሎም እዮም ክልቲኦም ብርኩታ ዝበሃልን ሳዋ ሽኮር ዝበሃልን ኣብ ትግራይ ሕጂ ዝገደደ ዝፍጠር ዘሎ ከዓ ተፈጢሩ እዩ ማለት ንሪኦውን ኣለና ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ 3-4 ወርሒ ዘይመልእ አደኖ ከመይ እዩ ክግለጽ ዝኽእል ኪዳነ ኣመነ ዝበሃል በቃ ንሳዋ ሽኮር ሓሊፍዎ ንብርኩታ ዝበሃል ሓደ ዓዋን ሰብ ሓሊፍዎ ሕማቕ ባህርያት ኣጥርዩሎ በቃ ኪዳነ ኣመነ አደኖ ሪከርዲ ነው ጽባሕ ንግሆ ብጣዕሚ ይሕፍር ተመሊሱ ክሰምዖ ከሎ ከም ፖለቲከኛ ዘይኮነሲ ከም ተራ ሰብ ኮይኑውን ክቕጽለሉ ናብ ዘይክእል ደረጃ ወሪዱ ተራ ሰብ ጽባሕ ንግሆ ምክንያቱ ህወሓት ክትወድቕ እያ መውዳቓ እውን ኣይተርፍን ናይ ግድን እዩ ከምኡ ኢሉ ዝነብር ስርዓት የለን ስለ ዝጸላእናያ ንህዝቢ ትግራይ ስለ ዘጽነተት ምሻዕብያ ኮይና እንደንበ ፍትሒ ኤርትራ ንኤርትራውያን እውን ስለ ዝጠለመትን ስለ ዘጸለመትን እሕሊፋውን ስለ ዝሃበቶም ንኤርትራውያን ዘይኮነ ብሓፈሻ ዓመፅቲ ስርዓታት ግዜኦም ሓልዮም ይወድቁ እዮም ህወሓት ከዓ ህዝቢ ሕቁ ሂብዋ እዩ መውዳቕ ኣይተርፍን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ግን ጽባሕ ንግሆ ወላ ንስድራ ቤት ነቲ ንዓጽመ ስጉኡ ንመቕርቡ ዝኾኑ ዘሕፍር ተግባራት እዩ ዝፍጽም ዘሎ ኪዳነ ኣመነ ድሮውን መንግስቲ ኢትዮጵያ በዚ ኣውፂዎ ዘሎ መግለጺ ሚድያታት ኣብ ሚድያታት ቀሪቡ ኣብ ሚድያታት ናይ ትግራይ ቀሪቡ ሂብዎ ዘሎ መግለጺ ኣብ ዝተረኸቦ ቦታ ተታሒዙ ተኣሲሩ ኣብ ሕጊ ክቐርብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ምእሳር እንታይ ዝበሃል ኣቕሪቡሉ ኣሎ ናይ ምእሳር ስጉምቲ እውን ክውሰደሉ በቃ ተኣሲሩ ክቐርብ ኣብ ሕጊ ካብ ዘለዎ ቦታ ኣብ ዝተታሕዞ ኣብ ጫፍ ኤርትራስ ይኹን ኣብ ጫፍ ሱዳንስ ይኹን ኣብ ጫፍ ዓፋርስ ይኹን ኣብ ማእኸል መቐለስ ይኹን ኣብታ ዝተታሕዘላ ናብ ሕጊ ክቐርብ መንግስቲ ኢትዮጵያ መፀዋዕታ ኣቕሪቡሉ ኣሎ ማለት መፀዋዕታ ኣቕሪቡሉ ክብለኩም ከለኹስ ትእዛዝ ኣውፂሉ ኣሎ ናይ ምእሳር ትእዛዝ ንኺዳነ ኣመነ እንታይ ኣምፅኦ ሕጂ ኪዳነ ኣመነ ይብል ነይሩ በሉኒ እቲ ንትግራይ ክመርሕ ስልጣን ተዋሂብዎ ዘለውን ምስ ፌደራል መንግስቲ ጽቡቕ መንገዲ ይጓዓዝ ስለ ዘሎ ሎም ምሸትስ ክኸውን ይኽእል ጽባሕ መዓልትስ ክኸውን ይኽእል ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክቐርብ እሕሊፉ ከም ዝህቦ እቲ ንትግራይ ተረኪብዋ ዘሎ ግዜያዊ መምሕዳር ናይ ግድን ስለዚ እንታይ እዩ ዝኽወን ዘሎ ተጋሩ እውን ረኣዩ ትግራይሲ ምስ ሻዕብያ ምስ ግብፂ ምስ ሱዳን ምስ ኣልቡርሃን ማለት እዩ ምስ ጅቡቲ ምስ ስዑዲ ምስ ኩሎም ምስቶም ሰላም ናይ ኢትዮጵያ ዘይደልዩ ሓይልታት ጽቡቕ ርክብ ኣለዋ ኢሉ መስኪሩ ኣሎ እዚ ንተጋሩ ዘህርምን ንተጋሩ ዘዋርድን ኢትዮጵያ ንምፍራስ ምዝንቀሳቐሱ ሓይልታትን መንግስታትን ትግራይ ርክብ ኣለዋ ኢሉ ክነግር ከሎ ትግራይ ርክብ ኣለዋ ኢሉ ክምስክር ከሎ ትግራይ ርክብ ኣለዋ ኢሉ ብቓሉ ከረጋግጽ ከሎ ሕሰቦ እንተጋሩ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኹም ህወሓት ዝመስለኩም ኣሎ
بدرجة تجراي كتريقوا لكم قبل عل تجارو زقرب ولا ده هو حد فترة تيخون جن نخبر تجراوي نتن نتجارون يزوارد زلو نسألعي مسألعي ركب كم زلوهم تجارو زي مسكر زلو مالك سلزم منقص إثيوبيا زبل حقي قبل عل زود زي كفيدرال منقص تراي زي كونس بعلهم تجارون زخونه سقمتي حقاو سقمت خطوس يقبعكم اب تحت حق خر فيدرال منقص زي كونس تجارو اب حق تقربوا يقبعكم فيدرال منقصي كساب زتغبرون كساب زبلون كتصبي يبلكم غزياو ممحدار تግራይ اب تحت حق قربوا يقبع هابن انت الفيدرال منقص احلي فيه هو نتግራይ مس اشبرتن مس سلام زيدلي حيلتاتن ركبن حجزاتن دبلوماسن كم زلوا إذا الناس تسأل زلوا كيدانا أمانة مسكرناته يبلو بقالو حلو في حالي فوق مس أشبرت حيلتاتون ركب كم جمرت أشبرت حيلتاتسي ني إثيوبيا تراي زي كونس نعالم ملو الشباب كو بعالم ملو وجوز الشباب سلام زي دل حيل زي تراي زي كونس أشبار حيلي زرخو بزعنو زرخو بزطف زرع يزبلاشو أدى زعمص قلع زعمص هايمانوت زراخس بسيف زسيف تاي مخن بلكم انا الشباب سرحن تكبراتن نعاهم دطفيكم تግራይ مسኦም تمحازلا تግራይ مسኦም ركبالوا تግራይ نسوم يدغفوا ام إلو الله خيدانا أمني يحزن بطعم يحزن تግራይ تواريدا تراي زي كونه تواريرا تراي زي كونس كبرات سئنا الله تግራይ كاب إيرترا تقدالا تግራይ كاب إيرترا بقى كاب إيرترا زخفت تخون الله تግራይ بمن بهوحات بعال كيدانا أمنس بوليتيكينياتات تباهيلهم عن ميديا قريبومس كيدانا أمنو كو بزح جنري أزلناس تمالي بوليتيكينيا خوينو ودب مريحو دينا أيو خاناينا نبلون يرنا يقرمي كساب كندي بقى باكو مخانم زرق خونتات تفتيرو إذا خونتات اب تግራይ ዘሎ ህወሓት ፈጢራቶ ዘላ ዕጽዋን ክባንሲ ተጋሩ ዓቕምታቶም ተራዩ ንትግራይ ኢሎም መስዋዕት ዝኸፍሉን ንህወሓት ኢሎም ርእሶም ዘባላሽውን ዘይንሶም ዝመስሉን ተፈጢሮም ኣብ ትግራይ መዓት ነገራት ርኢና መዓት صمدو إلهم زخدو رئينا أب تግራይ زيلا نجارات كم زلوا زمسكرو رئينا زيل شكانات رئينا أب تግራይ نور تتباهلو نوري إنها لو جنكا ننوري قبول جرم كسرطو زرهطو رئينا أب تግራይ كاب بدوينن الشبابن ايسيسن زقدده ناي طفات حيل خمس تمسرت رئينا سب شيط سب يلوط قلع سبيتي عمص قلعي بقى بتعمي مسغغار دق سبات غنينو اب تግራይ هانغتات ناي هوحات صطتا خوينوم هانغ نبعلم زم نزحنتي حنت قرش خاب جبخان خوسدسي هيوتكا زحلف حنت عرناس موبايل نوكيا ዛ سبربر زبلت نعان خو حدغو خاص هيوتكا زحلف زيوم ناي هوحات ناي صطتا اكالات يم زم هانغ زبالو نسوم رئينا تاي زي ترعايه بتግራይ انتاي زي ترعايه طعمي تغارو غدفو ጉዳይኩም بلبونام بلزبن فتحوه هوحات نبعل كيدان امنه فريا نعال شباب زحقفو نعال شباب كم حجازي امريم بقى هجي الشباب ياي حجازنا اي تግራይን اب ጎን تግራይ مخاننسي
እንታይ ገይሩ ተረዲእዎ ኪዳነ ኣመነ ዓበ ዲፕሎማሲ ትግራይ እንተ ደኣ ምስ በዓል ምስ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ በዓል ኣፍሪቃ ኤውሮፓን ዩኒየን ትግራይ ኮሲ ምስ ኣፍሪቃ ሕብረት እኮ ርክብ ዘይብላ ደፎም ምስ አልሸባብ ምስኦም ርክብ ተዝህልዋ ምስ ዓለም ትራኸብቲ ትኾን ትግራይስ እንታይ መበለ ሕጂ ጅግንነት ገይርዎ ያይ ምስቶም ናይ ጥፋኣት ሓይልታት ስለ ትራኸብን ናይ ጥፋኣት ሓይልታት ስለ ዝድግፍዋን ትግራይ በኣዘራርባ ኪዳነ ኣመነ እየ ዝብል ዘሎ እምበር ትግራይ ምስ አልሸባብ ርክብ የብላን ምስ አልሸባብ ምሕዝነት የብላን ምስ አልሸባብ ምድንጋጽ የብላን ይትረፍ ምስ አልሸባብ ምስቲ ናይ ኩናት ሓይሊ ዝበሃል ረባሽን ሃዋኽን ሰላም ዘይደለ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ዘይደለ ሓይሊ ሻዕብያ ዝበሃሉን ህዝቢ ትግራይ ምስኡ ርክብ የብሉን ህወሓት እዮም ኣዳኸርቱን መራኽብቱን ግን ኪዳነ ኣመነ ነዚ ናይ ጥፋኣት ሓይሊ ከም ሓደ ዓብ ዲፕሎማሲ ዝተሰርሐን ከም ሓደ ዓብ ናይ ዲፕሎማሲ ድጋፍን በቃ አልሸባብ ደጋፊናን ሓጋዚናን ኢሉ መስኪሩ ሶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕጊ ክሕተት ኣዋጅ ኣውጅሎ ኣብ ዝረኸቦ ቦታ ተኣሲሩ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክቐርቡን ምስክር ናይ ክሲ ኣዋጅ ኣውፅኢሎ ሕሰብዎ ትግራይ እዚኣ ሶ እዝታት እዩ ዘሎ እቲ ናይ ኪዳነ ኣመነ ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብብዝሒ ይዘውር ኣሎ አልሸባብ ሓጋዚና እዩ አልሸባብ ሓጋዚና እዩ አልሸባብ ደጋፊና እዩ እናተባህለ ብኪዳነ ኣመነ ዝተዘርበ ዋ ትግራይ ሰላም ይፍጠረላ እየ ዝብል ክቡራት ተኸታተልቲ ሉለ ቲቪ ክሳብ መወዳእታ መደበይ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኹም ኣብ ናይ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ